may makahatag natong palagyanan nga makahatag ta sa atong tanan diha sa atong Ginoo. Usa sama ni Mary, no, iya gyung gi poured out ang iyang gugma nga na gyud sa Ginoo mga igsoon. So the more ta nga nahigugma, meaning the more nato givalue ang usa ka butang. So sama ni Mary mga igsoon kay gigugma man ang Ginoo, so naa siya kahigayunan o naa siya gibuhat nga naman paghala do pagtubo gyud sa iyang gugma diha gyud sa atong Ginoo mga igsoon. So salamat sa Ginoo nga dunay Mary nga makita nato sa atong lesson karon mga igsoon na absolute bugos o tinuod na nahigugma sa atong Ginoo. Okay? So sa stanza 2, as I love you, I set my being, my spirit, my soul, and body, with my heart, my mind, and my strength absolutely on thee. Lord, I let my entire being be occupied by thee. As I enter in your heart, I sense a fellowship sweet. Occupied and lost in you, my Lord, you're my everything. Fellowship so intimate, in spirit, Lord, I enjoy thee. So sa stanza 3, Lord, there's none in heaven or on earth that I desire but thee. Though my heart and flesh faileth, Lord, thou ever my portion will be. All is vanity, all is dung. I count all other things lost, everything else drains my love. But you have captured my heart, Lord, I've seen thy preciousness, thy worth, thy reality. Now, my Lord, I must confess my heart is only for thee. So, makita na ito ba, unsa gyud ka absolute, no, ang pagigugma ni Mary diya sa Ginoo. Diya mga igsoon, mahimo taning encouragement nato nga bisan sa atong adlaw sa atong pagkabatanon, panahon sa atong pagkabatanon, kinahanglan ta nga mahigugma diya sa atong Ginoo mga igsoon.